ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wal a'immatir rasyidin wa ila hadrati jami'il muallifin khususan muallif hadzal kitab Sayyidina Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah wa ila ruhi Sayyidina Syekh Abi Bakar Syadha wa ila ruhi Syekhina Al-Ki Abdul Rahim Ahmad wa Syekhina Al-Ki Maimun Zubair wa Syekhina Al-Ki Ma'ruf Zubair wa Syekhina Al-Ki Abdul Malik Rukani Manan wa Syekhina wa Abina Al-Ki Muhammad Jawahir bi anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa barakatihim fid dunya wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda dalala 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa bisanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatut tasbihi lan disunnahno salat tasbih. Wa salatut tasbihi ay wa minhu salatut tasbih. Lan iku setengah saking salat ingkang disunnahno dilakoni ora kelawan jamaah salatut tasbihi utawi salat tasbih. Wahia utawi salat tasbih iku arba'u raka'atin iku papat pira-pira rakaat. 4 rakaat ini bitaslimatin kelawan sak salaman au taslimataini utawa rong salaman. Sebagian dari sholat sunnah yang cara melakukannya tidak disunnahkan secara berjamaah itu adalah sholat tasbih. Jumlah sholat tasbih 4 rakaat. 4 rakaat baik sekaligus artinya 1 salaman atau 2 salaman, itu kedua-duanya boleh. Wa hadithuha utawi hadise salat tasbih iku hasanun iku bagus. Mergo likathrati turuqihi krana akeh pira-pira riwayate ikilah hadis. Wa fiha lan iku tetep ing dalem salat tasbih sawabun utawi ana ganjaran. Sawabun utawi ana ganjaran. La tatanaha ingkang ora katok, ingkang ora ana batese, yang tak terhingga apa sawab. Wa min samma lan saking arai mengkono-mengkono hadithuha hasan wa anna thawabaha katsirah la yatanaha. Kala ngendika sapa ba'dul muhaqqiqina sebagiane ulama ingkang ahli tahqiq, ahli membahas persoalan dengan detil, itu ulama muhaqqiq. Ngendika ngeten ba'dul muhaqqiqin, la yasma'u la yasma'u ora krungu bi'azimi fadliha kelawan gedene keutamaane salat tasbih. Wayat terukuha lan ninggalno ing ikilah salat tasbih sapa illa mutahawinun, sapa kejaba wong kang gegampang menyepelekan, tidak punya kepedulian,
bidini kelawan agama, bidini kelawan agama. Hukum sholat tasbih itu sunnah. Sunnah dilakukan secara sendiri-sendiri, tidak dengan berjamaah. Jumlah rokaatnya 4 rokaat. 4 rokaat ini bisa dengan 2 salaman atau 1 salaman. Pahalanya tak terhingga, teramat sangat banyak. Maka dari itu ulama ahli tahqiq mengatakan yang mendengar hal ini, yang mendengar keutamaan sholat tasbih lalu meninggalkannya, itu dianggap orang yang mutahawinun biddin, orang yang tidak punya kepedulian dengan agamanya, orang yang gampang ya apa ya, ngepiekne ya bahasa Indonesianya, heleh, menyepelekan agama. Jadi orang yang mengetahui bahwa sholat tasbih itu keagungannya sedemikian rupa lalu dia menyepelekan, itu termasuk orang yang menyepelekan agama. Hadisnya hasan, riwayatnya sangat banyak sekali. Teknisnya bagaimana melakukan sholat tasbih ini? Wa yaqulu lan ngucapa sapa wong fi kulli rakaatin ing dalem saben-saben rakaat. Fi kulli rakaatin ing dalem saben-saben rakaat minha saking ikilah sholat tasbih maca khamsatan wa sab'ina ing 75 khamsatan wa sab'ina ing 75 utawa kelawan ngono ya, maf'ul mutlak. Khamsatan wa sab'ina kelawan 75 maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ing tasbih niki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setiap rakaat jumlah tasbihnya 75 kali. 75 kali ini rinciannya begini. Khamsata asyara utawi ingkang 15 iku ba'dal qiraati ing dalem sakbadane maca napa ya maca Fatihah lan maca surat, maca tasbih 15 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wa asyran utawi kang 10 iku fi kullin ing dalem saben-saben suwiji minar ruku'i saking ruku' wal i'tidali lan i'tidal was sujudaini lan sujud loro wal julusi lan lungguh bainahuma ing dalem antarane sujudain. Uliye diwaca ba'da dzikri ing dalem sakbadane zikiran alwaridi ba'da dzikri ing dalem sakbadane zikiran alwaridi ingkang tumeka fiha ing dalem ruku' i'tidal sujuden julus bainahuma. Wajal satil istirahati lan ing dalem lan saking lungguh istirahah. Wa yukabbiru lan takbir sapa wong inda ibtidaiha nalikane ngawiti jalsatul istirahah. Dunal qiyami ora kok ngadeg minha saking jalsatul istirahah. Wa yakti lan nekanono sapa wong biha kelawan tasbih rupane subhanallah walhamdulillah fi mahalli tasyahudi ing dalem panggonane tahiyat qablahu ing dalem sadurunge tasyahud. Fi mahalli tasyahudi ing dalem panggonane tahiyat qablahu ing dalem sadurunge tasyahud. Wa yajuzulan wenang apa ja'lul khamsata asyara
ndadekno 15 tasbih didadekno qoblal qiraati ing dalem sadurunge maca Fatihah. Qoblal qiraati ing dalem sadurunge maca Fatihah. Wa hina idzin lan ing dalem nalikane ja'lul 15 qoblal qiraah yakunu ono. Wa hina idzin lan ing dalem nalikane ja'lul 15 qoblal qiraah yakunu ono apa asyrul istirahati tasbih 10 lungguh istirahat iku ba'dal qiraati ing dalem sakbadane maca surat. Iku ba'dal qiraati ing dalem sakbadane maca surat. Wa hina idzin lan ing dalem nalikane ja'lul 15 qoblal qiraah yakunu ana apa asyrul istirahati 10 tasbih 10 napa niki lungguh istirahat ana iku ba'dal qiraati ing dalem sakbadane maca surat. Niki teknise sholat tasbih. Ada dua teori, ada dua cara. Yang pertama begini, kamu niat sholat tasbih. Setelah takbiratul ihram, kan 4 rakaat ya. Misalnya kamu setiap 2 rakaat salam. Usolli sunat tasbihi rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Kamu membaca doa iftitah kabira walhamdulillahi katsira. Ini teknis yang pertama. Lalu membaca Fatihah. Setelah membaca Fatihah, membaca surat apa? Kuliah misalnya Al-Kafirun. Nah, setelah Al-Kafirun kamu tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? 15 kali. Ini teknik pertama ya. Lalu selesai kamu rukuk. Rukuk membaca zikiran rukuk dulu. Subhanallah. Kenapa? Zikiran rukuk. Subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim 3 kali. Setelah itu baru tasbih. Berapa kali? 10 kali. Yang 15 cuma tadi tok. Setelah membaca surat tadi itu. Rukuk setelah zikiran rukuk kamu tasbih 10 kali. Lalu selesai kamu iktidal zikiran iktidal dulu. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati ila akhirih, tasbih 10 kali. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Lalu sujud kamu zikir sujud dulu. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali, baru tasbih 10 kali juga. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Lalu bangun dari sujud pertama, duduk, zikiran dulu, Rabbi ufirli warhamni washkurni warfa'ni. Setelah itu tasbih lagi 10 kali. Lalu sujud kedua, zikiran sujud kedua dulu 3 kali, baru tasbih 10 kali. Nah, bangun dari sujud kedua, kan mau berdiri nih untuk melakukan rakaat kedua. Kamu duduk istirahat. Di duduk istirahat itu kamu tasbih 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Cuma tasbih yang ke-10 nanti pas Allahu akbarnya sambil berdiri. Ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar karo ngadeg. Jadi nggak ada takbir untuk berdiri, nggak ada takbir untuk berdiri. Karena takbir untuk berdiri itu disyariatkan, disunahkan itu, napa niku namine? Makanya tadi dunal qiyam minha, wala yukabbiru indal qiyam minha, la yashra'u fit takbir indal qiyam min jalsatil istirahah. Mergo alasane li'anna takbir innama yushra'u inda raf'i ra'sih minas sajdah bal yakumu sakitan. Jadi begini, bisa subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar terus langsung berdiri diam. Tapi ada juga salah satu kiai yang begini, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sambil berdiri.
Berarti tadi kan 1 rakaat jumlah takbirnya, jumlah tasbihnya berapa? 75 kali. 15 berdiri, 15, terus ruko, iktidal, sujud pertama, duduk antara 2 sujud, sujud kedua, duduk istirahat, kan 60 nih, tambah 15 yang ketika berdiri setelah membaca surat, totalnya berapa? 75. Ini teori yang pertama, teknis yang pertama. Teknis yang kedua begini, kamu begitu takbir, begitu niat, sholli sunat tasbihi rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, selesai, wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Lalu tasbih 15 kali. Tasbih 15 kali sebelum membaca Fatihah. Selesai 15 kali kamu Fatihah, kamu baca surat. Selesai surat kamu tasbih lagi 10 kali. 10 kali yang setelah membaca surat ini sebagai gantinya tasbih saat duduk istirahat. Berarti waktu berdiri tasbihnya berapa kali? 25 kali. Berarti nanti ketika selesai sujud kedua langsung berdiri tanpa duduk istirahat membaca tasbih. Paham ya? Jadi ada 2 teori. Betul. Makanya ini hadis tentang sholat tasbih ini banyak sekali. Eman. Bahkan salah satu ulama mengatakan sebaiknya sholat tasbih itu setiap hari. Kalau enggak seminggu sekali. Kalau enggak bisa 1 bulan sekali. Kalau enggak bisa setiap 3 bulan sekali, per triwulan. Kalau enggak bisa per semester, 6 bulan sekali lah. Kalau enggak iso setahun pisan lah. Nek setahun gak iso, sak umurmu iku lho kudune tahu rakyatan sepisan. Ya, mergo fadilahe gede banget. Eman. La tasbih ya. Lebih-lebih di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu lebih-lebih saat 10 hari terakhir bulan Ramadan. Lebih-lebih ketika malam di mana itu adalah terdapat Lailatul Qadar. Walah gede gak karuan fadilah. Ini salat tasbih ya. Hadis atau riwayatnya yang menjelaskan tentang keutamaan salat tasbih ini sangat banyak sekali. Bon, jadi teorinya begitu. Apa prakteknya ada dua macam. Saiki walau tadzakkaro, lamun eling sapa wong sing salat tasbih fil i'tidali ing dalem i'tidal, eling tarka tasbihati ruku'i ing ninggalno pira-pira tasbih ruku'. Apabila terjadi kecelakaan dalam salat tasbih, ya krana gak kulino, akhirnya pas rukuk lali gak tasbih, ilinge pas i'tidal. Piye ngene iki? Walau tadzakara fil i'tidal tarka tasbihatir ruku', lam yajuz mongko ora wenang apa al-audu baleni ilaihi maring ruku'. Lam yajuz mongko ora wenang apa al-audu bali ilaihi maring ruku', wala fi'luha lan ora wenang nglakoni tasbihatir ruku'. Wala fi'luha lan ora wenang nglakoni tasbihatir ruku', dilakoni fil i'tidali ing dalem i'tidal. Ketika rukuk lupa tidak membaca tasbih, begitu i'tidal ingat. Piye ngene iki? Balik rukuk enggak boleh. Kalau dia tahu hukumnya tidak boleh sengaja kembali, sholat tasbihnya batal. Lalu gimana? Di sahur dibayari, dilakukan di i'tidal juga nggak boleh. Kenapa? Karena i'tidal itu ruknun qasir, rukun yang pendek, nggak boleh diperpanjang. Li'annahu krana temen sedune i'tidal iku rukun qasirun ingkang pendek. Lah terus kapan? Di sahur nok endi? Baliyati, balik nekanono sapa wong nekani biha kelawan ikilah tasbihatir ruku'. Biha kelawan tasbihatir ruku' ditekani dilakoni
Fis sujudi ing dalam sujud. Fis sujudi ing dalam sujud. Lakukan di sujud, kamu bayar, kamu lakukan, kamu bayar saat sujud. Berarti saat sujud berapa kali? 20 kali. Entah sujud pertama, entah sujud kedua. Wa yusannu iki. Wa yusannu lan den sunahno apa ala yukhalliya, apa yen to ora ngosongno sapa wong al usbu'a ing seminggu minha saking ikilah, minha saking salat tasbih awi syahra utawa sebulan. Sunnahnya setiap seminggu itu ada sholat tasbihnya sekali dalam satu minggu. Nek gak iso saulan, gak iso mau per triwulan atau per semester, gak iso setahun habisan. Nek gak iso sak umur sepisan. Karena apa? Karena hadis yang menerangkan tentang fadilah, tentang keutamaan sholat tasbih itu sedemikian dahsyatnya. Ini diantaranya riwayatnya beberapa riwayat ya, riwayat kathah sahabat, riwayatnya Ibnu Abbas yang kemarin itu yang berkaitan dengan sholat ini juga, sholat duha nih, runtutannya hadis itu banyak sekali. Alhasil eman kalau kita sama sekali tidak pernah melakukan sholat tasbih seminggu sekali, kalau bisa, nggak bisa ya sebulan sekali. Waktunya malam setelah sholat isya atau ketika bangun malam sekalian sholat tasbih, setelah itu ditutup sholat witir, terserah 3 rakaat atau berapa pun. Wal qismusani utawi bagian engkang kaping pindho iku ma iku salat tusannu engkang disunahno fihi ing dalem ma apa al jamaatu apa salat jamaah. Bagian kedua dari salat sunnah adalah salat sunnah yang cara melakukannya disunahkan secara berjamaah. Wa huwa utawi al qismu tsani iku sholatul aidaini, sholat riyaya loro. Yang pertama adalah sholat hari raya 2, baik hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Ayil Aidil Akbari tegese sholat Idul Akbar, Idul Adha, wal asghari lan sholat Idul Asghar utawa Idul Fitri. Kapan waktunya? Baina tulu isyamsin ing dalem antarane mleteke srengenge wa zawaliha lan lingsire ikilah syamsin. Waktunya sholat Id itu diantara terbitnya matahari dan gesernya matahari ke arah barat. Ya waktu duha niku setelah matahari terbit setinggi berapa kemarin? Qadra rumhin, setinggi tombak. Tombak itu berapa? 1 meter 80 cm. Setinggi itu waktu duha masuk, maka waktu sholat Id juga sudah masuk. Sampai kapan? Sampai waktu zuhur masuk, sampai matahari tergelincir ke arah barat. Wahya utawi ikilah sholatul aidaini iku rakaatani iku 2 rakaat. Wa yukabbiru lan takbir sapa wong nadban kelawan sunnah fi ula rakaatayil aidaini ing dalem rakaat pertama 2 rakaate salat riyaya loro. Fi ula rakaatayil aidaini ing dalem rakaat pertamane rakaat lorone salat Id loro. Walau makdiyatan senajan to iku salat Id ingkang dikodok mergo waktu nentek. Walau makdiyatan senajan salat Id ingkang dikodok alal aujahi miturut ing atase pendapat ingkang kuat, pendapat ingkang kena digawe cecekelan.
ing atase pendapat kang netepi wajah muktamad uliya takbir ba'da iftitahin ing dalem sakbadane doa iftitah takbire ping pira sab'an kelawan 7 ambalan sab'an kelawan 7 ambalan wa fi tsaniyati lan ing dalem rakaat ingkang kaping pindho wa fi tsaniyati lan ing dalem rakaat ingkang kaping pindho khamsan kelawan 5 ambalan wa fi tsaniyati lan ing dalem rakaat kang kaping pindho khamsan kelawan 5 ambalan takbire qabla ta'awudzin ing dalem sadurunge maca ta'awudz fihi ma ing dalem karo-karone ula lan tsaniyah fihi ma ing dalem karo-karone ula lan tsaniyah rafi'an hale wong kang ngangkat yadaihi ing tangan lorone wong rafi'an hale wong kang ngangkat yadaihi ing tangan lorone wong ma'akul li takbiratin ing dalem sartane saben-saben takbir ma'akul li takbiratin ing dalem sartane saben-saben takbir malam yashra sunnah takbir ngono mau malam yashra ing dalem selagine durung tumandang sapa si iki wong durung tumandang fi qiraatin ing dalem maca Fatihah malam yashra ing dalem selagine durung tumandang sapa wong fi qiraatin ing dalem maca Fatihah wala yatadaraku lan ora usah nyusuli sapa iki wong fi tsaniyati ing dalem rakaat ingkang kaping pindho wala yatadaraku lan ora usah nyusuli sapa wong fisaniyati ing dalam rakaat ingkang kaping pindho intarokahu lamun ninggalno sapa wong ing takbir intaroka lamun ninggalno sapa wong ing takbir fil ula ing dalam rakaat ingkang kawitan fil ula ing dalam rakaat ingkang kawitan bagian kedua dari sholat sunnah adalah sholat sunnah yang disunahkan dilakukan secara berjamaah. Yang pertama sholat Id hari raya, waktunya tadi waktu duha. Kemudian teknisnya bahwa jumlah rakaatnya 2 rakaat, niatnya usolli sunnatal idul fitri kalau idul fitri. Kalau makmum ya makmuman billahi ta'ala. Terus begini, setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah. Selesai doa iftitah, sebelum membaca Fatihah, entah itu kamu ta'awudz dulu atau tidak, ini bukan qaid ini sebenarnya, tapi sebaiknya sebelum ta'awudz, sebelum a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kamu takbir di rakaat pertama 7 kali Allahu Akbar sambil mengangkat tangan seperti orang takbiratul ihram. Allahu Akbar 7 kali, Allahu Akbar 7 kali. Di rakaat kedua begitu selesai takbir intikal, takbir perpindahan dari sujud menuju berdiri, sebelum membaca Fatihah juga membaca takbir berapa kali? 5 kali. Nah, di tengah-tengah takbir ini disunahkan membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Harap diingat, takbirnya ini sunnahnya ini sunnah hay'ah, ya. Sunnah apa? Sunnah hay'ah. Artinya sunnah hay'ah itu sunnah dulu di bab sunnah. Sunnah yang tidak disunahkan, sunnah yang ketika ditinggalkan itu tidak perlu ditukar dengan sujud sahwi. Ketika lupa meninggalkan tidak perlu sujud sahwi sebagai tambelan, tidak perlu, karena sunnah hay'ah. Ya sebagaimana kamu membaca ta'awudz itu kan sunnah hay'ah, ya kan? Sebagaimana kamu mengangkat tangan ketika takbir itu kan sunnah hay'ah. Kalau kamu tidak mengangkat tangan saat takbiratul ihram, pertanyaannya apa sunnah sujud sahwi? Kan tidak. Lupa membaca ta'awudz atau sengaja tidak membaca ta'awudz, apa sunnah sujud sahwi? Kan tidak. Ini juga sama.
Makanya karena ini posisi takbirnya itu sunnah hay'ah, ketika lupa, ya, mula wau. Ketika sudah terlanjur, ya udah, nggak usah takbir. Makanya waktunya itu setelah takbiratul ihram, setelah membaca doa iftitah, sebelum membaca Fatihah. Kalau terlanjur membaca Fatihah, tiba-tiba wis kadung Bismillahirrahmanirrahim. Ya wes, iku bismillah iku minal Fatihah. Ya gak usah Allahu Akbar balenin nah. Ya waktunya sudah habis. Enggak bisa. Kalau aliman amidan ya batalat sholatuhu. Karena waktunya sudah habis, sudah terlanjur membaca Fatihah kok sengaja balik lagi. Ya resikonya kalau dia tahu hukumnya dan sengaja ya batal sholatnya batal. Terlanjur Fatihah nggih pun. Yo koyo sengaja enggak maca ta'awudz ngono ae. Kadang-kadang kan ini ya. Karena iki salate iku setahun sepisan. Begitu enggak takbir, iku bingung. Salate dibatalno. Jarene pernah ngono, kasus ngono di salah satu masjid. Ya, pernah. Aku tahu diceritani wong. Karena iku biasanya terjadi di rakaat kedua. Begitu bangun dari sujud mau berdiri terlanjur membaca Fatihah. Sudah Bismillahirrahmanirrahim. Lali kak takbir 5 kali. Akhirnya bingung, batal balenin nah. Dikira takbir itu wajib. Sunnah ini. Dan sunnahnya itu sunnah hay'ah. Sunnah hay'ah itu kedudukannya kayak membaca ta'awudz gitu loh. Kayak membaca ta'awudz, kayak mengangkat tangan, nggih. Kayak mengangkat tangan dan kedudukannya kayak sunnah-sunnah hay'ah yang lainnya. Artinya dia itu kalau lupa ditinggalkan itu loh nggak sunnah ditambeli dengan sujud sahwi, nggak sih sampai sunnah ab'ad, tidak mendekati bagian sholat. Sunnahnya sunnah biasa. Makanya membaca takbir saat sholat id itu ya kudu dibiasakno, dianggap biasa loh maksudnya. Kalau lupa ya wes bejane awak lali. Gak usah apa jenengane, waduh piye gitu. Apa dibaleni. Dibatalno salate. Waduh. Oke tok men ra tau ngaji, Iki. Jadi ya wis piye yo. Karena setahun sepisan gak kulino pisan. Ya gak kulino tahun sepisan kon kulino piye. Salat itu setahun sepisan. Maksudnya gak kulino ngimami. Makanya ini tadi kalau misalnya di rakaat pertama itu lupa tidak dilakukan, maka nggak usah disaur di rakaat kedua. Wala yatadaraku fi tsaniyah in tarakahu fil ula. Sebagaimana dia tidak boleh kembali ketika waktunya sudah habis, karena waktunya itu sebelum membaca Fatihah waktunya. Terlanjur membaca Fatihah, ya udah langsung baca Fatihah tanpa takbir. Iya, tanpa takbir. Lah terus gimana? Ya enggak gimana, biasa saja. Bon. Takbir disunahkan saat sholat id, di rakaat pertama sebelum Fatihah dan rakaat kedua sebelum Fatihah. Yang kedua, takbir disunahkan kapan? Wa fi lailatihima, lan disunahno takbir ing dalem wengine aidaini. Min ghurubi syamsi awet saking surupe srengenge. Ila ayyuhrima tumeka maring yen to takbiratul ihram sapa al imamu imam. Malam hari raya baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha juga disunahkan takbir. Dimulai sejak kapan? Dimulai sejak terbenamnya matahari sampai sebelum imam takbiratul ihram mau melakukan sholat id. Ma'araf isautin sunai ing dalem sartane bantere swara. Ma'araf isautin ing dalem sartane bantere swara. Wa aqiba kulli sholatin lan ing dalem ngiring-iringi saben-saben salat. Walau janazatan, senajan salat jenazah. Min subhi arafata, awet saking subuhe dina Arafah ila asri
akhiri ayami tasyriki tumeka maring asare akhire pira-pira dina tasyrik. Wa fi asyri Dzulhijjah lan ing dalem tanggal 10 wulan Dzulhijjah. Wa fi asyri Dzulhijjah lan ing dalem tanggal 10 wulan Dzulhijjah. Khina yara ing dalem nalikane ningali sapa al-hajju wong sing kaji ningali syai'an ing suwiji-wiji min bahimatil an'ami utawa ora kudu wong haji lah wis pokoke wong lah ya wong min bahimatil an'ami saking hewan ternake pira-pira rumangkang hewan ternak saking pira-pira kewan kang sikile papat. Bahimah itu napa hewan ternak rumangkang. Bahimah itu hewan berkaki 4, an'am iku hewan ternak. Au yasma'u utawa ngrungu sapa wong sautaha ing suarane bahimatul an'am. Au yasma'u utawa krungu sapa wong sautaha ing suarane bahimatul an'am. Saat hari raya disunahkan membaca takbir hari raya. Tadi itu yang pertama ketika sholat Id ya, ketentuannya kayak tadi. Kemudian yang kedua saat hari raya itu sendiri. Ketentuannya bagaimana? Dibedakan. Dilihat hari rayanya hari raya apa. Kalau hari raya Idul Fitri mulai terbenamnya matahari sampai sebelum imam takbiratul ihram melakukan sholat Idul Fitri. Jadi mulai waktu maghrib sampai pagi. Ini namanya takbir mursal. Takbir yang dilepas tanpa harus setelah sholat takbirnya. Kamu sholat kamu nggak sholat, pokoknya takbir semalam suntuk sampai pagi. Namanya takbir mursal. Di mana? Di mana-mana. Di masjid, di rumah, di jalan, di semua penjuru belahan bumi. Tidak harus di masjid, tidak harus di musola, dimanapun sunnah untuk takbir mursal, di kendaraan, di jalan, di rumah. Misalnya bengi gawe opor karo takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti dimanapun ini takbirnya mursal, dilepas. Kemudian yang kedua takbir hari raya Idul Adha. Ini waktunya berbeda, waktunya sejak subuh tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi selesai melakukan sholat subuh, takbir dulu tanggal 9, sehari sebelum hari raya Idul Adha, sehari sebelumnya itu takbir. Nanti zuhur, setelah sholat zuhur takbir, setelah sholat asar takbir. Ini namanya takbir muqayyad. Dibatasi dengan apa? Dibatasi selepas melakukan sholat. Apakah harus sholat fardu? Tidak. Pokoknya selesai sholat, entah itu sholat fardu atau bahkan sholat jenazah, tiba-tiba tanggal 9 Dzulhijjah ada orang meninggal, selesai nyolati jenazah kamu takbir nggak apa-apa. Atau sholat sunnah. Nah, begitu masuk waktu maghrib malam Idul Adha, takbirnya berubah menjadi takbir mursal seperti takbir hari raya Idul Fitri. Jadi kamu untuk takbir tidak harus selesai melakukan sholat, terserah dimanapun, nggak harus di masjid, di rumah, di jalan, di berbagai tempat. Sampai kapan? Sampai sebelum imam takbiratul ihram untuk melakukan sholat Idul Adha. Nah setelah itu baru statusnya berubah menjadi muqayyad lagi. Muqayyad dibatasi dengan apa? Dibatasi dengan sholat. Selesai melakukan sholat, selesai duhur, selesai asar, selesai maghrib, selesai sholat sunnah. Sampai kapan? Sampai asar terakhir hari tasyrik. Berarti tanggal berapa itu? 13 Dzulhijjah. Jadi takbirnya berapa hari nih? Tasyrik 3 hari, Idul Adha sehari, sama tanggal 9 sehari, 5 hari kan takbirnya itu. Terus khusus pas hari raya, ketika kamu melihat hewan yang mau dikorbankan, melihat, kamu sunnah takbir. Atau mendengar suaranya, dia misalnya sapi melenguh atau kambing mengembik,
kamu sunnah takbiratul ihram. Kok takbiratul ihram? Sunnah takbir hari raya itu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sunnah. Hewan-hewan yang mau disembelih untuk keperluan apa? Korban. Jadi min bahimatil an'am. Kamu juga disunahkan napa takbir. wa sholatul kusufaini ay kusufi syamsi wal qamari wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.